अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से आज मुस्लिम लीग नून का वफ्द मुलाकात करेगा। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में लीगी वफ्द में मुमकिन तौर पर अहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक शामिल होंगे। मुलाकात में 18वीं तरमीम और इसके साथ साथ मुजव्विज़ा APC मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से भी मुशावरत होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शोएब हाशमी। उनसे मजीद जानेंगे। जी शोएब हाशमी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का एक आला सती वक्त जो है अब से कुछ देर में बिलावल हाउस लाहौर पहुंचेगा, जहां उनकी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात होगी। इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। खास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो APC बुलाई जानी है, इस हवाले से भी इस मुलाकात में मुशावरत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून का जो वक्त है वो साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का अहम पैगाम जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को पहुंचाएंगे। इसके अलावा 18वीं तरमीम समेत मुल्क में महंगाई और दीगर जो मामलात हैं उस पर भी मुशावरत की जाएगी, जिसके बाद APC की हतमी तारीख का ऐलान जो है वो किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का वक्त जो है वो रवाना हो चुका है, जो अब से कुछ ही देर में बिलावल हाउस लाहौर पहुंच जाएगा और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ लीगी वक्त जो है वो मुलाकात करेगा। मुस्लिम लीग नून के जो वक्त में सरदार अयाज सादिक, अहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफीक जो हैं वो शामिल हैं। मुलाकात होने के बाद मुस्लिम लीग नून के वक्त और पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसमें आइंदा के लाहे अमल के बारे में बताया जाएगा। जी शोएब हाशमी, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अरकान का जो आपको भी पता है कि उन्होंने उनकी जो दोहरी शहरियत है उसके बारे में भी कहा गया है और पीपल्स पार्टी ने भी तनकीद की है और नून लीग ने भी तनकीद की है, तो इसके बारे में भी क्या कोई डिस्कस होगी? क्या आपके पास तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तफसीली तौर पर जो है ये मुज़ाकरात आज होंगे। आपको बताऊं, पहले आपको ब्रेकिंग देता हुआ चलूं कि मुस्लिम लीग नून का वक्त जो है वो इस वक्त बिलावल हाउस पहुंच चुका है। मुस्लिम लीग नून के वक्त की गाड़ियां जो हैं वो बिलावल हाउस लाहौर में एंटर हो चुकी हैं। इस वक्त में अहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक शामिल हैं और अब से कुछ ही देर में ये मुलाकात जो है वो शुरू हो जाएगी। इस मुलाकात में 18वीं तरमीम समेत जो PTI के रहनुमाओं की जो ड्यूल नेशनैलिटी है, इस हवाले से भी जो है इसमें तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ मुल्क की दीगर जो सियासी मामलात हैं वो भी इसमें ज़ेरे गौर आएंगे और इसमें APC की जो हतमी तारीख है उसका ऐलान किया जाएगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो APC बुलाना चाहते हैं और APC के बाद जो है बाकायदा तौर पर जो पीपल्स पार्टी है वो तमाम अपोजिशन जमायतें जो हैं उनको साथ लेकर तो एक बड़े एहतजाज का इरादा रखती है और ये एहतजाज जो है ये मुहर्रम के बाद जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से तमाम पर मुशावरत जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान आज फाइनल हो जाएगी। जैसे ही मुस्लिम लीग नून के अरकान इस मुलाकात से फारिग होंगे तो उसके बाद तमाम का सूरत हाल जो है उससे शहबाज शरीफ को आगाह किया जाएगा, जिसके बाद हतमी मंजूरी जो है वो दी जाएगी और APC बुलाई जाएगी और एहतजाज का रास्ता जो है उसे हमवार किया जाएगा। जी, एहतजाज का रास्ता हमवार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शोएब हाशमी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से आज मुस्लिम लीग नून का वफ्द मुलाकात करेगा। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में लीगी वफ्द में मुमकिन तौर पर अहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक भी शामिल होंगे। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश। शहबाज शरीफ की मुलाकात से माजरत, कहा तबीयत नासाज है, मुस्लिम लीग नून का वफ्द आपसे मुलाकात करेगा। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की गई है। शहबाज शरीफ की मुलाकात से माजरत, कहा तबीयत नासाज है, मुस्लिम लीग नून का वफ्द आपसे मुलाकात करेगा। बात करते हैं लाहौर से, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शोएब हाशमी। जी शोएब, तो तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता शाम जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया था और उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। ताहम मियां शहबाज शरीफ की जानिब से माजरत कर ली गई। मियां शहबाज शरीफ का ये कहना था कि उनकी तबीयत जो है वो नासाज है, वो घर में खुद तबीयत उनकी ठीक नहीं है, वो इस सूरत हाल में मुलाकात नहीं कर सकते। ताहम मियां शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को दरख्वास्त की कि उनके बिहाफ पर मुस्लिम लीग नून का एक आला सती वक्त जो है वो मुलाकात करेगा और आप उनसे मुलाकात कर लें, जिसके बाद
बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां शहबाज शरीफ की इस पेशकश को कबूल कर लिया और उन्हें इजाजत दे दी कि वो मुस्लिम लीग नून का वक्त जो है उसे बिलावल हाउस भेज दें। इससे कबल जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है शहबाज शरीफ की जानिब से आसिफ अली जरदारी की खैरियत जो है वो दरियाफ्त की गई, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां शहबाज शरीफ से उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उनके बड़े भाई साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। ताहम इससे कबल आपको बताता चलूं कि पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर आए थे और वो मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात करने का इरादा रखते थे, लेकिन उन दिनों भी मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात ना हो सकी क्योंकि मियां शहबाज शरीफ उन दिनों में कोरोना का शिकार थे और घर में आइसोलेशन में थे। इसके बाद जो है आज कल शाम दोबारा जो है वो राब्ता किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, तब भी इन्हें माजरत जो है उसका सामना करना पड़ा क्योंकि शहबाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं थी। एक दो रोज कबल जो है इन्हें घर में ड्रिप्स जो है वो भी लगाई गई, तो मियां शहबाज शरीफ की जानिब से माजरत की गई कि वो मुलाकात नहीं कर सकते, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ताहम मुस्लिम लीग नून के वक्त से मुलाकात कर ली जाए। और ये वक्त जो है इस वक्त बिलावल हाउस लाहौर में पहुंच चुका है और उनकी आसिफ अली जरदारी के साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी से जो है वो मुलाकात शुरू हो गई है। आपको बताता चलूं कि इस मुलाकात में APC के हवाले से अहम फैसला किया जाएगा, जिसके बाद तमाम जमायतें मुत्तफिक होकर मुहर्रम के बाद भरपूर तरीके से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगी। जी बहुत शुक्रिया शोएब हाशमी। आप बता रहे थे कि मुलाकात शुरू हो चुकी है और मुहर्रम के बाद एहतजाज शुरू करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश के बारे में भी बताया। शहबाज शरीफ की मुलाकात से माजरत कहा, तबीयत नासाज है, मुस्लिम लीग नून का वफ्द आपसे मुलाकात करेगा। और अभी आपको बताएं कि कराची के लांडी प्रोसेसिंग जोन की 3 फैक्ट्रियों में लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 16 घंटों की कोशिशों से सिर्फ एक फैक्ट्री में लगी आग ही बुझ सकी। मुतासरा 2 मंजिला फैक्ट्री की छत गिरने से जख्मी होने वाले 2 मजदूरों की हालत तशवीशनाक है। गत्ते की फैक्ट्री में लगने वाले आग ने करीबी प्लास्टिक और कपड़े की फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया था। मजमूई तौर पर 15 फायर टेंडर्स और एक स्नार्कल आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। पाक बहरिया की 3 गाड़ियां भी आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आपको बता रहे हैं कराची से अहम खबर है कि कराची के लॉन्डी प्रोसेसिंग जोन की 3 फैक्ट्रियों में लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 16 घंटों की कोशिशों से सिर्फ एक फैक्ट्री में लगी आग ही बुझ सकी। मुतासरा 2 मंजिला फैक्ट्री की छत गिरने से जख्मी होने वाले 2 मजदूरों की हालत तशवीशनाक है। गत्ते की फैक्ट्री में लगने वाले आग ने करीबी प्लास्टिक और कपड़े की फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया था। मजमूई तौर पर 15 15 टेंडर्स और एक स्नार्कल आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। पाक बहरिया की 3 गाड़ियां भी आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आपको कराची से बता रहे हैं, अहम खबर है कि कराची के लॉन्डी प्रोसेसिंग जोन की 3 फैक्ट्रियों में लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 16 घंटों की कोशिशों से सिर्फ एक फैक्ट्री में लगी आग ही बुझ सकी। मुतासरा 2 मंजिला फैक्ट्री की छत गिरने से जख्मी होने वाले 2 मजदूरों की हालत तशवीशनाक है। गत्ते की फैक्ट्री में लगने वाले आग ने करीबी प्लास्टिक और कपड़े की फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया था। आपको बता रहे हैं कि मजमूई तौर पर 15 फायर टेंडर्स और एक स्नार्कल आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। पाक बहरिया की 3 गाड़ियां भी आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। कराची से खबर दे रहे हैं आपको, कराची के लांडी प्रोसेसिंग जोन की 3 फैक्ट्रियों में लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 16 घंटों की कोशिशों से सिर्फ एक फैक्ट्री में लगी आग ही बुझ सकी। मुतासरा 2 मंजिला फैक्ट्री की छत गिरने से जख्मी होने वाले 2 मजदूरों की हालत तशवीशनाक है। गत्ते की फैक्ट्री में लगने वाले आग ने करीबी प्लास्टिक और कपड़े की फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया था। मजमूई तौर पर 15 फायर टेंडर्स और एक स्नार्कल आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। पाक बहरिया की 3 गाड़ियां भी आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। इसी पर बात करने के लिए कराची से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मलिक मुनव्वर हुसैन, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। जी मलिक मुनव्वर हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, कराची में जो फैक्ट्री में लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका और ये 3रे दर्जे की फैक्ट्री हकाम ने इस आग को करार दिया है। 3रे दर्जे की आग ने जो एक फैक्ट्री में आग लगी थी उसने देखते ही देखते अपनी इर्द गिर्द की दीगर 2 फैक्ट्रियां मस्जिद को अपनी लपेट में ले लिया जी। और इस वाक्य में
जैसे ये आग ने शिद्दत पकड़ी तो फायर की गाड़ियां स्नाकर वगैरह तलब कर दी गई, जबकि दिग्गर जो रेस्क्यू की टीमों के अलावा दिग्गर इदारों के फायर काम है वो भी यहाँ पहुंच गए थे और उन्होंने आग को बुझाने के लिए अपनी सरगर्मियां जो है वो शुरू कर दी। मगर इन फैक्ट्रियों को लगने वाली आग जो है वो ताहाल उस पर काबू नहीं पाया जा सका। आग जारी है, कई घंटे अब गुजर चुके हैं मगर आग जो है वो फैक्ट्री को लपेट में ली हुआ है। रेंज और पुलिस के अलावा जो है वो सिक्योरिटीदारों के एहलकार भी वहाँ पहुंचे हुए हैं। उन्होंने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, किसी को भी आगे जाने के लिए, और शहर भर से जो फायर टेंडर की गाड़ियां हैं उनको तलब कर लिया गया है। ताहम मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस आग में झुलसने से 2 अफराद जो है वो शदीद जख्मी है, जिन्हें तबीयत इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ताहम अभी आग जो है वो बुझाने का काम जारी है और इस हवाले से फायर काम का कहना है कि इसमें अभी वक्त लगेगा आग पर काबू पाने में। जैसे ही आग पर काबू पा लिया जाएगा तो उसके बाद जो है वो कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। जी, रेस्क्यू ज़राए के क्या कहना है मलिक मुनव्वर हुसैन, ये भी बताइए, कोई उनको परेशानी तो महसूस नहीं हो रही जब वो ऑपरेशन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, चूंकि देखें एक ये इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा और इर्द गिर्द की दीगर फैक्ट्रियां भी हैं और आपने देखा कि एक फैक्ट्री में ये आग लगी थी, जबकि के साथ साथ जो है आग जो है वो देखते देखते उसने जो पड़ोस की फैक्ट्री थी उनको भी अपने लपेट में ले लिया और आग ने दीगर 2 फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में लिया और आग जो है वो फैल चुकी है। हम उसको एक फैक्ट्री के काफी हद तक उस आग पर बुझाया मगर दीगर के साथ साथ अपनी फैक्ट्री को लपेट में लिया है, तो उनका काम भी जो है वो सरगर्मियां जारी हैं आग बुझाने की। फायर ब्रिगेड का काम का कहना है कि अभी कुछ कहना कबल वक्त है कि इसमें कितना वक्त लगेगा, मगर उनका कहना है कि फायर ब्रिगेड की और फायर टेंडर स्नाकर वकालत तलब की गई हैं और उन्हें आग बुझाने का जो काम है वो जारी है। आग बुझाने का काम जो जारी है। बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन, आप हमें कराची से तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची के लांडी प्रोसेसिंग जोन की 3 फैक्ट्रियों में लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 16 घंटों की कोशिशों से सिर्फ एक फैक्ट्री में लगी आग ही बुझ सकी। मुतासरा 2 मंजिला फैक्ट्री की छत गिरने से जख्मी होने वाले 2 मजदूरों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और अभी आपको बताएं कि कोटली आज़ाद कश्मीर में वैन खाई में जा गिरी, 4 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुतासरा खानदान मोड़ा से कोटली जा रहा था। जाँ बहक अफराद में एक खातून और एक बच्ची भी शामिल है। आपको बता रहे हैं कोटली आज़ाद कश्मीर में वैन खाई में जा गिरी, 4 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुतासरा खानदान मोड़ा से कोटली जा रहा था। जाँ बहक अफराद में एक खातून और एक बच्ची भी शामिल है। अफसोसनाक खबर है, आपको बता रहे हैं कोटली आज़ाद कश्मीर में वैन खाई में जा गिरी, 4 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुतासरा खानदान मोड़ा से कोटली जा रहा था। जाँ बहक अफराद में एक खातून और एक बच्ची भी शामिल है। अफसोसनाक खबर है, आपको बता रहे हैं कोटली आज़ाद कश्मीर वैन में जा गिरी, 4 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुतासरा खानदान मोड़ा से कोटली जा रहा था। जाँ बहक अफराद में एक खातून और एक बच्ची शामिल है। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कल होगा। विफाकी काबीना इजलास का 9 निकाती एजेंडा जारी। कोरोना वबा और मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का मामला एजेंडे में शामिल। काबीना 16 जुलाई के ECC फैसलों की तौसीक भी करेगी। FATF से मुतालिक कंपनीज एक्ट 2017 में तरमीम एजेंडे में शामिल है। अहम खबर है, आपको इजलास के बारे में बता रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कल होगा। विफाकी काबीना इजलास का 9 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। कोरोना वबा और मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का मामला एजेंडे में शामिल। काबीना 16 जुलाई के ECC फैसलों की तौसीक भी करेगी। FATF से मुतालिक कंपनीज एक्ट 2017 में तरमीम एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल के बारे में आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 31 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 5599 हो गई।
مزید 1587 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 2,65,082 ہو گئی۔ 1552 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,06,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 31 مریضوں کی زندگیاں نگل لیں۔ سندھ میں 1,993، پنجاب میں 2,087، خیبر پختونخوا میں 1,142، بلوچستان میں 132، گلگت بلتستان میں 43، آزاد کشمیر میں 47 اور اسلام آباد میں 159 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 1,587 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 90,191، سندھ میں 1,13,000، خیبر پختونخوا میں 32,086، بلوچستان میں 11,436، گلگت بلتستان میں 1,850، اسلام آباد میں 14,600، آزاد کشمیر میں 1,915 مریض ہو چکے۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,47,00,000 تک جا پہنچی۔ ہلاکتوں کی تعداد 6,09,000 ہو گئی۔ 87,40,000 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ موذی کرونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 6,09,000 زندگیاں نگل چکا۔ امریکہ میں 1,43,290، برازیل میں 80,000، روس میں 12,342، بھارت میں 27,503، ترکی میں 5,491، ایران میں 14,188، افغانستان میں 1,185 اور سعودی عرب میں 2,486 اموات ہو چکی ہیں۔ برطانیہ میں 45,300، اٹلی میں 35,045، اسپین میں 28,420 اور فرانس میں 30,152 ہلاکتیں ہو چکی۔ حکومت سندھ کے ترجمان مرتضی وہاب نے انکشاف کیا ہے کہ صوبے میں 10 سال تک کی عمر کے 3,249 بچے کرونا سے متاثر ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کی صورتحال پر ترجمان سندھ حکومت نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وبائی وار بچوں پر بھی جاری ہیں۔ اس کے علاوہ 12 سے 13 سال کی عمر کے 1,000 سے زائد بچے کورونا کا شکار ہوئے۔ مرتضی وہاب کے مطابق 50 سال سے زائد عمر کے 22,554 مرد اور خواتین کورونا وائرس کا شکار ہوئے، تاہم وبائی انفیکشن کی شرح کم ہونا شروع ہوئی ہے۔ ترجمان سندھ حکومت نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ عید پر کورونا کیسز میں اضافہ نہ ہو اور شہری غیر ضروری طور پر گھر سے نہ نکلیں۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے جی ٹی روڈ کے اطراف دی جانے والی لیز تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ سپریم کورٹ میں پیٹرول پمپس کی لیز سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت، پیٹرول پمپس، ہوٹلز، ریسٹورنٹس کو دی جانے والی زمین کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جی ٹی روڈ کے اطراف دی جانے والی لیز تفصیلات طلب کر لی۔ سپریم کورٹ میں پیٹرول پمپس کی لیز سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت، پیٹرول پمپس، ہوٹلز، ریسٹورنٹس کو دی جانے والی زمین کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ سپریم کورٹ نے جی ٹی روڈ کے اطراف دی جانے والی لیز کی تفصیلات بھی طلب کر لی۔ سپریم کورٹ میں پیٹرول پمپس کی لیز سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت، پیٹرول پمپس، ہوٹلز، ریسٹورنٹس کو دی جانے والی زمین کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا آٹا ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا اعلان۔ کہتے ہیں ذخیرہ اندوز مافیا کو عوام کا استحصال نہیں کرنے دوں گا، آٹے کی دستیابی میں رکاوٹ برداشت نہیں کروں گا، سرکاری قیمت پر ہر صورت عمل درآمد کرایا جائے، پنجاب میں وافر گندم کے اسٹاک موجود ہیں۔ اہم خبر ہے، اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا آٹا ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا اعلان۔ کہتے ہیں ذخیرہ اندوز مافیا کو عوام کا استحصال نہیں کرنے دوں گا، آٹے کی دستیابی میں رکاوٹ برداشت نہیں کروں گا، سرکاری قیمت پر ہر صورت عمل درآمد کرایا جائے، پنجاب میں وافر گندم کے اسٹاک موجود ہیں۔ یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوز مافیا عوام کا استحصال نہیں کرنے دوں گا، آٹے کی دستیابی میں رکاوٹ برداشت نہیں کروں گا، سرکاری قیمت پر ہر صورت عمل درآمد کرایا جائے، پنجاب میں وافر گندم کے اسٹاک موجود ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں دوہری شہریت والا قومی اسمبلی اور سینٹ کا رکن نہیں بن سکتا، دیکھنا ہے قانون و آئین دوہری شہریت کے معاملے پر کیا کہتا ہے۔
اثاثے ظاہر کرنے کی روایت پی ٹی آئی نے ڈالی اور دیگر عہدے سے متعلق دوہری شہریت کی کوئی قدغن موجود نہیں۔ میری رائے میں عوام کے منتخب نمائندوں کی حیثیت افضل ہوتی ہے۔ امور سلطنت کے لیے مختلف شعبوں کے ماہرین کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں دوہری شہریت والا قومی اسمبلی اور سینٹ کا رکن نہیں بن سکتا۔ دیکھنا ہے قانون اور آئین دوہری شہریت کے معاملے پر کیا کہتا ہے۔ اثاثے ظاہر کرنے کی روایت پی ٹی آئی نے ڈالی اور دیگر عہدے سے متعلق دوہری شہریت کی کوئی قدغن موجود نہیں۔ میری رائے میں عوام کے منتخب نمائندوں کی حیثیت افضل ہوتی ہے۔ امور سلطنت کے لیے مختلف شعبوں کے ماہرین کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں وقت ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیں۔ ہم ہیں موجود تحقیق کے میدان تک، مداری سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ کیا دوہری شہریت کے لوگ نیا پاکستان بنا رہے ہیں۔ ثابت ہو چکا اس حکومت کے پاس کوئی پالیسی اور ویژن نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے 4 معاونین خصوصی کی دوہری شہریت سامنے آنے پر شہری رحمان نے کہا ہے کہ کیا ملک اور تحریک انصاف میں قابل لوگوں کی کمی تھی؟ دوہری شہریت کا حامل شخص رکن پارلیمان نہیں بن سکتا تو دوہری شہریت والوں کو کابینہ کا حصہ کیوں اور کس قانون کے تحت بنایا گیا؟ شہری رحمان کا کہنا ہے کہ عمران خان ماضی میں دوہری شہریت کے حامل ارکان کی سخت مخالفت کرتے تھے، انہوں نے اپنی ہر بات سے یو ٹرن لیا ہے۔ نفیسہ شاہ کا کہنا ہے کہ دوہری شہریت کے خلاف دعوے کرنے والے کی آدھی کابینہ دوہری شہریت کی حامل نکلی ہے اور بیرون ممالک سے وفاداری کا حلف اٹھانے والوں کو پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ میں دوہری شہریت والے ارکان کی موجودگی سیکیورٹی رسک ہے۔ آئین دوہری شہریت کے حامل افراد کو کابینہ اور پارلیمان کا رکن بننے کی اجازت نہیں دیتا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی معید یوسف اور معاون خصوصی شہباز گل میدان میں آ گئے۔ کہتے ہیں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، پاکستان کے علاوہ کسی ملک کی شہریت نہیں ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی معید یوسف نے کہا ہے کہ ان کے خلاف افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اپنی شہریت سے متعلق حکومت پاکستان کو پہلے ہی حلف نامہ جمع کروا رکھا ہے اور پاکستان کے علاوہ میرے پاس کسی ملک کی شہریت نہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے بھی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں صرف پاکستانی شہری ہوں، میرے پاس کسی اور ملک کی شہریت ہے اور نہ ہی پاسپورٹ ہے۔ معاون خصوصی پیٹرولیم ندیم بابر کی سوئی ناردرن اور سوئی صدرن میں سرمایہ کاری ہے۔ پی ایس او اور او جی ڈی سی میں 500 شیئرز کے مالک بھی ہیں۔ سوئی ناردرن اور صدرن میں بھی شیئرز خرید رکھے ہیں۔ معاون خصوصی پیٹرولیم ندیم بابر کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے پیٹرولیم ڈویژن کے ذیلی اداروں میں بھی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ ان کی تیل و گیس پاور سیکٹر میں کاروبار اور سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے۔ کابینہ ڈویژن کی طرف سے جاری تفصیلات کے مطابق معاون خصوصی پیٹرولیم کی سوئی ناردرن سوئی صدرن میں سرمایہ کاری ہے۔ ندیم بابر نے او جی ڈی سی اور پی پی ایل میں بھی سرمایہ لگایا ہوا ہے۔ ندیم بابر پی ایس او میں اور او جی ڈی سی میں 500 شیئرز کے مالک ہیں۔ انہوں نے سوئی ناردرن اور صدرن میں بھی شیئرز خرید رکھے ہیں۔ وہ اس کے علاوہ پی پی ایل میں بھی 500 شیئرز کے مالک ہیں۔ اسد کھوکر سے وزارت جنگلی حیات کا قلمدان واپس لے کر انہیں پنجاب کابینہ سے فارغ کر دیا گیا۔ کہتے ہیں انہیں وزارت سے ہٹایا نہیں گیا بلکہ خود استعفیٰ دیا ہے۔ وزارت کی مصروفیات کے باعث
हल्के को वक्त नहीं दे पा रहा था। सूबाई वजीर असद उमर खोखर ने अपना इस्तीफा वजीर आला पंजाब को भिजवा दिया है। उनके पास जंगली हयात की वजारत थी। असद खोखर ने एक बयान में कहा है कि इन्हें वजारत से हटाया नहीं गया, बल्कि ज़ाती मसरूफियात की बिना पर उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है। असद खोखर को वजीर बनाने पर शदीद मुखालफत सामने आई थी और वो वजीर बनने के बावजूद इन्हें कोई महकमा नहीं दिया गया था। असद खोखर को चंद माह पहले ही जंगली हयात का महकमा मिला था, ताहम अब उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताएं कि सेहत के मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, हुकूमत सेहत की यकसा सहूलियात की फराहमी के निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात मुतारिफ कराने के लिए पुरज़्म है। सेहत के मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना था, हुकूमत ने हर वक्त फैसलों, स्मार्ट लॉकडाउन और क़ायदो ज़वाबित पर अमल दरामद के जरिए कोरोना वायरस की वबा पर काबू पा लिया है। आज मुल्क में सेहत के शोबे में दरपेश मसाइल माजी की तमाम हुकूमतों की इज्तमाही नाकामी का नतीजा है, जिन्होंने आवाम के लिए सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी को हरगिज तरजीह नहीं दी। आपको बताएं कि मॉनसून में फिर नुकसान का अंदेशा। अंदरूने शहर में 1003 इमारतें खतरनाक जबकि 500 को खतरनाक तरीन करार दे दिया गया। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी नोटिस के बावजूद इंतहाई खस्ता हाल इमारतों को खाली ना करा सकी। मकीनों ने वर्ल्ड सिटी की जानिब से अदम ताबुन का शिकवा भी कर दिया है। आपको बता रहे हैं, अंदरून लाहौर में 1003 इमारतें खतरनाक इमारतें करार दे दी गई हैं। 500 इमारतें गिरने के करीब हैं जबकि 100 को मिसमार भी कर दिया गया है। 160 इमारतों को खाली कराने के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। खस्ता हाल घर मुरम्मत न करवाने वाले 140 घरों के खिलाफ FIRs भी दर्ज हैं। अंदरूने शहर में लोहारी, भाटी गेट और मोरी गेट में सबसे ज्यादा खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। 6 3 मंजिला इमारतें ऐसी हैं जिनमें से किसी की छत या किसी की दीवार गिर चुकी। मुनहिदम होने वाली इमारतों के मालिकान को घर न छोड़ने पर मुकदमात का सामना भी करना पड़ा। और अब टुडे वेदर। मौसम का हवाला आपको बताएं कि लाहौर में वक्फे से मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल खूब बरसे। 24 घंटों में मजीद बारिश का भी इम्कान है। लाहौर में सुबह सवेरे काली घटाएं छा गईं, जिसके बाद कहीं तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। गुज़श्ता 2 रोज से जारी वक्फे से बारिश ने बागों के शहर का मौसम सुहाना कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों समेत इस्लामाबाद और गलियात में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का भी इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। जनूबी पंजाब और बलाई सिंध के अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने के अलावा बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से निकल गया, मगर 2-3 दिन कहीं हल्की बारिश होगी और बूंदाबांदी का भी इम्कान है। आज से तेज समंदरी हवाएं भी चलेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबरआलूद रहने का इम्कान है। शहर कायद का कम से कम दर्जा हरारत 29.5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री के दरमियान रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून की बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से निकल चुका है। मौसम मरतूब है और आज से तेज समंदरी हवाएं चलेंगी, जबकि आइंदा कुछ दिन तक सुबह और रात में बूंदाबांदी भी होती रहेगी। और अब टुडे इंटरनेशनल।
سیاہ فام شہری کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت پر پورٹ لینڈ میں شروع ہونے والے مظاہرے فسادات کی شکل اختیار کر گئے۔ مظاہرین نے پورٹ لینڈ پولیس کی عمارت میں توڑ پھوڑ کی اور آگ لگا دی۔ میئر نے وفاقی حکومت کے فوجیوں سے شہر چھوڑنے کی بھی اپیل کر دی۔ سیاہ فام جارج فلائیڈ کی پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں ہلاکت کے خلاف امریکی شہر پورٹ لینڈ میں 25 مئی سے مسلسل احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین نے پولیس ایسوسی ایشن کی عمارت میں توڑ پھوڑ کی اور آگ بھی لگا دی۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ پولیس نے آنسو گیس کے شیل پھینکے اور متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ مظاہرین نے امریکی پرچم بھی جلایا۔ اسپیکر نینسی پیلوسی نے مظاہرین کو گرفتار کرنے اور ان پر آنسو گیس کے استعمال کی مذمت بھی کی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ترکی میں غیر ملکی تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 54 افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ جھیل وان کے تیز لہروں کے سامنے غیر ملکی تارکین وطن کی کشتی سنبھل نہ سکی اور کشتی الٹ گئی۔ کشتی میں 60 سے زائد افراد سوار تھے۔ اور اب ٹوڈے اسپورٹس۔ کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں کہ فٹ بال ایف اے کپ سیمی فائنل میں آرسنل نے مانچسٹر سٹی کو 2-0 سے ہرا دیا۔ اوباما ینگ میچ پر مکمل چھائے رہے اور دونوں گول سکور کیے۔ لائیو ایف اے کپ پہلے سیمی فائنل میں آرسنل اور مانچسٹر سٹی کی ٹیمیں مد مقابل ہوئیں اور 19ویں منٹ میں اوباما ینگ نے خوبصورت نشانے کے ساتھ بال کو جال میں ڈالا۔ اسی 1-0 کی برتری کے ساتھ پہلے ہاف کا اختتام ہوا۔ دوسری ہاف میں مقابلہ اعصاب شکن بھی ہو گیا۔ وقار یونس نے انکشاف کیا ہے کہ انضمام الحق کے ساتھ پیش آنے والے مشہور واقعے میں اپنے لیے نہیں بلکہ بھارتی کپتان محمد اظہرالدین کے لیے شائقین سے لڑے تھے۔ لیجنڈ کرکٹر وقار یونس نے انضمام الحق کی جانب سے آواز کسنے والے فین کو مارنے کے راز پر سے 23 برس بعد پردہ اٹھا دیا۔ کہتے ہیں 1997 میں میچ کے دوران اسٹیڈیم میں انضمام الحق کو مسلسل چھیڑا جاتا رہا مگر وہ غصہ نہیں ہوئے۔ بوم بوم شاہد افریدی کا کہنا ہے کہ ہندوستانی کرکٹر گوتم گمبھیر بطور کھلاڑی پسند ہے، تاہم ایک انسان کی حیثیت سے انہیں کچھ مسائل سامنا ہے۔ شاہد افریدی نے ایک بیان میں کہا، گوتم گمبھیر کو بطور کرکٹر کافی پسند کرتا ہوں مگر انہیں لگتا ہے کہ ان کی شخصیت میں کچھ پریشانی ضرور ہے۔ اور اب شوبز کی خبریں شامل کرتے ہیں۔ حکومت کو سالانہ کروڑوں روپے کا ریونیو کما کر دینے والی تھیٹر انڈسٹری تباہ ہو گئی۔ بے یارو مددگار تھیٹر فنکار دہائیاں دینے پر مجبور ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہر صورت عید قربان پر ڈرامے پیش کریں گے فنکار اور پروڈیوسر پرعزم۔ تھیٹر نہ کھلے تو گرفتاریاں دیں گے، حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے۔ دیکھتے ہیں لاہور سے شجر الدین کی یہ رپورٹ۔ حکومت نے عید قربان پر تھیٹر چلانے کی اجازت نہ دی تو ملک بھر کے فنکار احتجاج جاری رکھیں گے اور گرفتاریاں پیش کریں گے۔ تھیٹر سے 1 گھنٹہ بعد ہی ریونیو ٹیکس کی مد میں حکومت کے خزانے میں چلا جاتا ہے۔ افسوس حکومت دکانداروں مزدوروں کی بات کرتی ہے، فنکاروں کی پرسان حال نہیں۔ جو کام ہے تھیٹر کا وہ صرف 2 گھنٹے کا، 11 بجے سے رات 1 بجے تک۔ تو ہماری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ خدارا ہمارے ایس او پی بنائے جائیں۔ میاں اسلم اقبال صاحب، آپ بڑا درد دل رکھتے ہیں تاجروں کے لیے، یہ پروڈیوسر بھی تاجر کی ایک قسم ہے، تھیٹر اونر بھی ایک تاجر کی قسم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بھی فنکاروں کی مدد کا صرف اعلان کیا گیا۔ عملی طور پر فنکار کو ابھی تک 1 روپے کی بھی مدد نہیں ملی۔ عید قربان پر ڈرامہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ میں ایک فنکار ہوں اور فنکار کا کسی بھی جماعت کے ساتھ کوئی بھی اپنا ذاتی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری لائکنگ سب کے ساتھ ہوتی ہے، ہمارے لیے سارے محترم ہیں۔
میں پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی ریاست کے اصولوں کا پابند ہوں. میری کسی کے ساتھ ذاتی کوئی لڑائی نہیں ہے, کسی کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے. جو میرے حوالے سے ٹویٹ کیا جا رہا ہے, میرا وہ ٹویٹ اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, نہ میں نے ابھی تک یہ ٹویٹ اکاؤنٹ میں نے بنایا ہے. میرا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی کوئی لڑائی نہیں ہے. صرف اور صرف تھیٹر کی بات ہے کہ ہمارا رزق کھول دیا جائے, اس کے علاوہ ہمارا دوسرا کوئی موقف نہیں ہے. اداکار نسیم وکی, طاہر انجم, سردار کمار, راشد محمود کہتے ہیں عمران خان کہاں ہے؟ نئے پاکستان میں سینکڑوں فنکار بھوکے مر رہے ہیں. حکومت کو باقاعدگی سے سالانہ کروڑوں کی مد میں ٹیکس ادا کر رہے ہیں. حکومت تھیٹر انڈسٹری کو بری طرح نظر انداز کر رہی ہے. ایسا نہ کریں, تھیٹر کھولنے کی اجازت دیں. کیمرہ مین ابو بکر کے ساتھ شجر الدین, ٹی وی ٹوڈے, لاہور. ایکشن کے دیوانے ہو جائیں تیار. ہالی ووڈ کی نئی ایکشن فلم کوما کا فائنل ٹریلر جاری کر دیا. فلم 4 اگست کو پوری دنیا میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی. Am I dead? You're in a coma. You mean all of this is a dream? Memories. Everyone in a coma goes to the same common space. Here. In coma, some people develop unique abilities. In order to discover those abilities, a person needs a little push to be put in danger.